En esta hora les voy a invitar a estar de pies So at this time, I invite you to please stand. y abrimos nuestras Biblias en el Salmo 51, We're going to open our Bibles in the book of Psalms, chapter 51, del versículo 17. verse 17. Y esta es la continuación del mensaje de la semana pasada. And so this is the continuation of last Sunday's sermon. Así que esta es parte 2. This is part 2. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O God, you will not despise. Qué tremendo ese texto. This is a tremendous verse. Vamos a leerlo otra vez. We're going to read it again. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O God, you will not despise. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, Y brethren. sentados vamos a orar. Let us pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar, bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Te pedimos que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Como les dije, hermano, el mensaje de hoy es la continuación del mensaje de la semana pasada. As I said, brethren, today's message is a continuation of last week's message. Y el tema es la oración que Dios nunca ignora. And the theme is the prayer that God never ignores. Ya dijimos que la oración que Dios nunca ignora. Ya dijimos que la oración que Dios nunca ignora So we already said that the prayer that God never ignores, consiste en una serie de principios bíblicos it consists in a series of principles que cuando se activan juntos that when you activate them together, producen esa oración infalible que Dios nunca pasa por alto. it'll produce that infallible prayer that God will never overlook. Hemos aprendido que Dios en su propia naturaleza We have learned that God in his own nature y por sus propios principios bíblicos and within his own biblical principles, se ha comprometido a responder a la oración que se hace conforme a esos principios. he is committed to responding to those prayers that are in accordance to those principles. Qué bueno es saber que Dios es fiel a su palabra How good it is to know that God is faithful to his word y que Él se ha comprometido a responder a la oración que se hace conforme a sus principios bíblicos. and he is committed to answering those prayers that are done in accordance with his biblical principles. No estamos hablando de un truco para forzar la mano de Dios. We're not speaking about a trick in order to force God's hand. Sabemos que nuestro Dios no es un genio cósmico We know that our God is not a cosmic genius, que está obligado a cumplir nuestros deseos si decimos las palabras correctas. and he's obligated to fulfill our desires if we speak the right words. Pero el propósito de practicar esta serie de principios bíblicos But the purpose of practicing this series of biblical principles, no se trata de forzar la mano de Dios o no se trata de cambiar a Dios. it has nothing to do with forcing God's hand or changing God. Se trata de cambiarnos a nosotros It has to do with changing us para que nos alineemos con la voluntad de Dios y con sus promesas. so that we can align with the will of God and with his promises. La Escritura dice en 1 de Timoteo 6:17,
Scripture says in 1 Timothy 6:17, la última parte del texto dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. it says in the latter part of the verse, it says, He gives us richly all things so that we can enjoy. Pero hemos aprendido que Él opera bajo principios y leyes espirituales. But we have learned that He operates on these principles and spiritual laws, Principios y leyes espirituales que Él mismo ha establecido. principles and spiritual laws that He Himself has established. Y la oración que Dios nunca ignora So this prayer that God never ignores es aquella que opera en perfecta armonía con los principios de Dios. is the one that operates in perfect harmony with the principles of God. Así que nosotros sabemos So we know que la Biblia enseña que Dios es absolutamente fiel a su palabra. the Bible teaches that God is absolutely faithful to His word. Nuestro Dios no miente, Our God does not lie. nuestro Dios no se arrepiente, Our God does not repent. nuestro Dios no se contradice Our God doesn't contradict Himself. y Él está siempre detrás de su palabra para darle cumplimiento. And He always stands behind His word in order to bring about its fulfillment. Y en su santa soberanía, And in His holy sovereignty, Él ha decidido honrar siempre sus promesas He's decided to honor always His y promises responder a la fe que se apoya en esas promesas. and to respond to the faith that relies on those promises. Por lo tanto, la oración que se apoya sobre el fundamento del carácter de Dios Therefore, that prayer that relies on that foundation of Christ y que se fundamenta sobre las promesas del Señor and is founded on those promises of the Lord, es una oración que Él mismo se ha comprometido a escuchar y a responder. it is a prayer that He Himself has committed to hear and to respond to. Hablando acerca de esto, So speaking about this, establecemos entonces we then establish que existe una oración que Dios nunca ignora. that there exists a prayer that God never ignores. Y es aquella que brota de un corazón que está en armonía con Dios. And it is a prayer that comes out of the heart of that person who is in harmony with God. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 6, In the book of Numbers, chapter 12, verse 6, Dios dijo esto en cierta ocasión. God said this on a certain occasion. Se lo dijo a Aarón y a María. He said this to Aaron and to Mary. Le dijo, Dios, le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. He says this. He says, Hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. Fíjese lo que Dios le está diciendo a estas dos personas. Notice what the Lord is saying to these two people. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. When there is a prophet among you, I will make myself known and I'll speak to them in vision and in a dream. Pero luego el Señor dice, pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. And then he goes on to say, Not so is my servant Moses. He is faithful in all my house. Dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. And he says, I speak with him face to face, even plainly, and not in dark sayings. Cuando yo leo esto, me pregunto, ¿y qué tenía Moisés que lo distinguía de todos los otros profetas en Israel? And so I ask myself, when I read this, what did Moses have that distinguished him from all the other prophets in Israel? Hermano, lo que lo distinguía era que Moisés era fiel en toda la casa de Jehová. What distinguished him is that Moses was faithful in all the house of the Lord. Establecemos entonces And so then we establish que no se trata de las palabras que podamos articular en nuestra oración. that it has nothing to do with the words that we can articulate in our prayers. Lo que hace la diferencia es que nuestro corazón esté en la posición correcta con Dios. What makes the difference is that our heart is in the correct position before God. La oración que Dios nunca ignora The prayer that God never ignores es aquella que brota de un corazón que es fiel a Él. is the one that comes from a heart that is faithful unto Him. Vemos entonces en la Escritura We see that in Scripture, que Dios revela sus secretos a personas que le aman y que guardan su palabra. that God reveals His secrets to people who love Him and keep His word. En cierta ocasión, Dios hablando con dos de sus ángeles dijo esto. On a certain occasion, God speaking with two of His angels, He said this. En Génesis capítulo 18, versículo 17. Genesis chapter 18, verse 17. Dios había descendido con dos ángeles God had descended with two angels para
examinar el nivel de corrupción de la ciudad de Sodoma. to analyze the level of corruption in the city of Sodom. Y cuando Dios está hablando con Abraham And so when God is speaking with y Abraham con los ángeles, and with the angels, Dios le dice a los ángeles, encubriré, en el verso 17 del capítulo 18 de Génesis, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. so in verse 17, as he's speaking to the angels, he says, shall I hide from Abraham what I am doing? Y el Señor está diciendo, no se lo voy a encubrir. And the Lord is saying, I'm not going to hide it from him. ¿Por qué? Verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. He says, I'm not going to hide it. He goes on to say in verse 19, for I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of the Lord. Y después que Dios dijo eso, And after God said this, entonces procedió a revelarle a Abraham su secreto. he went on to reveal to Abraham his secret. Y le dijo que iba a derramar juicio sobre la ciudad de Sodoma. And he said he would pour out judgment upon the city of Sodom. Hermano, lo que estamos diciendo es que para recibir respuesta a nuestras oraciones Brother, what we're saying is that in order to receive a response to our prayers, y para que Dios nos revele sus secretos, so that God will reveal to us his secrets, tenemos que asegurarnos que nuestros corazones están en la posición correcta con Él. we have to assure ourselves that our hearts are in the correct position before him. Así que yo quiero mencionar una vez más So I want to mention once again el primer principio para activar la oración que Dios nunca ignora. that first principle in order to activate that prayer that God never ignores. Hablamos de este principio la semana pasada. We spoke about this principle last week. Es acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado. It's to draw near to God with a contrite and broken heart. Cuando usted activa eso When you activate y this, usted entiende que ese es el primer principio and you understand that that is the first principle que activa la oración que Dios nunca ignora, that will activate that prayer that God never ignores, entonces usted va por buen camino. then you're going on a right path. Mire cómo dice, Look at what it says. acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. It says to draw near to God with this broken and contrite heart. Eso de contrito es con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado delante de Dios. This contrite, this word, it's with a repentant heart, with a broken heart before the Lord. El verso que leímos al principio, The verse that we read at the beginning, el Salmo 51, verso 17. Psalm 51:17. Ahí lo dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. It says there, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O God, you will not despise. Y cuando usted se acerca a Dios así de esa manera, con un corazón contrito y humillado, So when you draw near to the Lord with this way in a broken and contrite heart, Dios le llama la atención a Dios, this calls to God's attention. porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. For the Lord will not despise a heart that is broken and contrite. Dijimos la semana pasada And so we said last week, que en el reino de Dios, the kingdom of God, la puerta de entrada the door to enter into, es siempre hacia abajo, it's always towards the bottom, going down. going down. ¿Por qué? Why? Porque para subir a las alturas de nuestra comunión con Dios, In order to rise up to the levels of height in our communion with God, primero tenemos que humillarnos. first we need to humble ourselves. La oración que Dios nunca ignora The prayer that God never ignores es la que comienza con un corazón contrito y humillado. is the one that starts with a broken and contrite heart. La semana pasada hablamos del fariseo y el publicano. Last week we spoke about the Pharisee and the tax collector. Eso está en Lucas 18, versos del 10 al 14. You find that in Luke 18, verses 10 to 14. No los vamos a leer. We're not going to read that. Pero ahí vimos que la oración del fariseo fue hecha en un espíritu de orgullo We see there that the prayer of the Pharisee was made in a spirit of pride. y fue ignorada por Dios. That prayer was ignored by God. Mientras que la oración del publicano While the prayer of the tax fue collector, hecha en un espíritu de humillación it was made in a spirit of humility. y fue atendida por Dios. And that prayer was attended by God. ¿Por qué? Why? Porque escrito está. It is written. El Salmo 138, 6 lo dice.
In Psalm 138, verse 6, it que says, Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. it says, the Lord, he regards the lowly, but the proud he knows from afar. Un corazón humilde A heart that is humble es un corazón preparado para recibir respuesta a sus oraciones. is a heart that is prepared to receive answers to the prayers. Y note que cuando el Señor terminó de hablar del fariseo y el publicano, And notice that when the Lord finished speaking about the Pharisee and the tax en el collector, versículo 14 de Lucas 18 dice in Luke 18:14 it says, que el Señor dijo en sus sanas palabras, the Lord said in his wholesome words, en sus enseñanzas puras y santas. in his teachings that are pure and holy. Él dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. It says, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Así que hermano, antes de presentar nuestra petición delante de Dios, So brethren, before we present our petitions before God, debemos presentar primero nuestros corazones we should first present our hearts y reconocer quiénes somos realmente. and acknowledge who we truly are. ¿Quiénes somos? Who are we? Vamos a ver qué dice Abraham acerca de quiénes somos. Let's see what Abraham says about who we are. Abraham lo dijo. Abraham said this. Vamos a leerlo. Let's read it. Está en Génesis 18, 23 en adelante. You find it in Genesis chapter 18, 23 on. Ahí encontramos a Abraham intercediendo por la ciudad de Sodoma. Here we find Abraham who's interceding for the city of Sodom. Y mire cómo dice Abraham. Look at what Abraham is saying. Dice que él le dijo a Dios, ¿destruirás al justo con el impío? It says that he says to God, would you destroy the righteous with the wicked? Y en el verso 24, quizá haya 50 justos. ¿No perdonarás al lugar por amor a los 50 justos? In verse 24, he says, suppose there are 50 righteous. Would you not spare those 50 righteous that are there? Y luego Abraham añade en el verso 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. He goes on to say in verse 25, far be it from you to do such a thing as this, to slay the righteous with the wicked, so that the righteous should be as the wicked. Far be it from you, shall not the judge of all the earth do right? Hermano, cuando yo leo esto me regocijo, Brother, when I read this, I rejoice. porque yo sé que nuestro Dios es un Dios justo. Because I know that our God is a just God. No hay Dios como nuestro Dios. There's no God like our God. Dice que Dios respondió a Abraham, si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. It says in verse 26 that the Lord responds and said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. Qué bueno es saber How good it is to know que los justos that the righteous, preservan la ciudad donde viven. they preserve the city where they live in. Nosotros, por eso Jesús dijo que nosotros somos sal de la tierra. That's why Jesus said, you are the salt of the earth. Porque nosotros preservamos el vecindario donde nosotros vivimos de decaimiento moral. Because we preserve the community that we live in from that moral decay. Por eso es que no podemos contaminarlos, hermanos. That's why we can't be contaminated, Tenemos que brethren. limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, We need to cleanse ourselves all of filthiness of flesh and spirit. perfeccionando la santidad en el temor de Dios, Perfecting holiness in the fear of God. para que seamos realmente sal de la tierra So that we can truly be the salt of the earth. y que podamos preservar la comunidad donde nosotros vivimos de corrupción y de decaimiento So moral. that we can preserve the community that we live in from that corruption and moral decay. Así que Dios le dijo a Abraham, And so God says to Abraham, si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. if I do find 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sake. Y mire lo que Abraham responde Look at what Abraham en el responds verso 27. in verse 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. He says, Abraham is answering to God, and he says, indeed now I am but dust and ashes. Eso es lo que somos, hermanos. This is who we are, Por eso brethren. debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. That's why we should humble ourselves under the mighty hand of Porque Él es God. grande y nosotros pequeños. Because he is great and we are small.
Nosotros somos polvo y ceniza. We are dust and ashes. Tremendo de la manera que Abraham se humilla delante de You Dios. see the way that Abraham humbles himself before God. Así que hermano, antes de presentar nuestras ofrendas al Señor o nuestras peticiones al Señor, So before we bring forth our offerings and our petitions before the Lord, debemos primero examinar nuestros corazones we should first examine our own hearts. y reconocer quiénes somos. And we should acknowledge who we are. Somos como Abraham, polvo y ceniza. We are like Abraham. We are dust and ashes. En cierta ocasión, David, otro hombre de Dios, On a certain occasion, David, another man of God, orando dijo esto en su oración en el Salmo 34, verso 6. as he prayed, he said this in Psalm 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. He said, this poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. ¿Quién clamó? Who cried out? Este pobre. This poor man. Así se humillaba el rey David ante la poderosa mano de Dios. This is how King David would humble himself under the mighty hand of God. Y humillado delante de Dios, And humbled before God, esperaba pacientemente a Jehová en el cumplimiento de sus promesas. he waited patiently on the Lord in the fulfillment of his promises. Y el Salmo 40, verso 1 dice Psalm 40, verse 1, it says, que él decía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. he says, I waited patiently for the Lord, and he inclined to me, and he heard my cry. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Verse 2, he says, I also brought me out of the horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros humillamos delante de Él. This is what God does when we humble ourselves before him. Y el verso 3 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verse 3 says that he has put a new song in my mouth, praise to our God. Hermano, cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Brother, when we humble ourselves under God's mighty hand, dice Primera de Pedro 5:6 que Él nos exalta cuando fuere tiempo. it says in 1 Peter 5:6 that he will exalt us in due time. Y David decía: Él se inclina y oye nuestro clamor, And David said he would incline and he would hear our crying out. seca nuestras lágrimas He dries up our tears y nos consuela con el consuelo del Espíritu Santo. and he comforts us with the comfort of the Holy Spirit. Romanos 8:16 lo dice, Romans 8:16 says it. que el Espíritu Santo comienza a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Hermano, eso es un poderoso consuelo. Brother, that is a powerful comfort Saber que somos hijos de Dios. to know that we are children of God. Aunque somos polvo y ceniza, Although we're dust and ashes, aunque somos pobres, although we're poor, somos hijos de Dios. we are children of Porque Él God nos levanta del pavimento because he lifts us up from the ground y nos da valor. and he gives us value. Y como a David pone nuestros pies sobre peña y endereza nuestros pasos. And like David, he will set our feet on rocks and he will steady our path. Y es en ese preciso momento And in that very precise moment, de intimidad con Dios in that intimacy with que God, descubrimos el segundo principio bíblico we discover the second biblical principle que activa la oración que Dios nunca ignora. that will activate the prayer that God never ignores. Es la oración que se hace It's the prayer that is done, no desde una postura de un extraño, not from the posture of a stranger, sino desde la postura de un hijo de Dios. from the posture of a child of God. Mientras el Espíritu Santo nos susurra al oído. As the Holy Spirit whispers in our ears, Mientras el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu while the Spirit itself communicates with our spirit. y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. And he bears witness to our spirit that we are children of God. Juan 1:12 lo dice, John 1:12 says que a it. los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. It says, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Hay personas que creen que todos los hombres y todas las mujeres en la tierra son hijos de Dios. There are people who think that all the men and women upon the face of the earth are all children of God. Déjeme explicar eso. Let me explain that.
Es cierto que somos todos hijos de Dios It's true that we are all children of God por creación, by creation. porque Él nos creó a todos. He created all of us, Pero no todos somos hijos de Dios por redención. but not all of us are children of God by way of redemption. Los hijos de Dios por redención The children of God by son redemption aquellos que aceptan a Cristo como su are Salvador. those who have accepted Christ as their Savior. Porque Él está el poder He gives them the power de ser hechos verdaderamente hijos de Dios por redención. to become truly children of God by way of redemption. Donde fuimos comprados por precio. We were bought at a price, No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. not with silver or gold, but with the precious blood of Jesus Christ. Ese es el precio que Él pagó That's the price that He paid para redimirnos de la maldición del pecado y de la ley. to redeem us from the curse of sin and of law. Ahora somos hijos de Dios. Now we are children of God. Imagínese esto, hermano. Imagine this, brethren. Imagíneselo por un momento. Imagine this for a moment. A un extraño que quiere pedir un favor a un rey poderoso. A stranger who wants to ask a powerful king for a favor. Tiene que pedir una cita. They have to ask for an appointment. Tiene que pasar por un proceso intenso. They have to go through an intense process. Tiene que pasar a través de los guardias. They have to go through the guards. Tiene que hablar con los secretarios. Have to speak with the administration and secretaries. Se acerca al lugar con temor, They draw near to that place with much fear, sin saber si será recibido o rechazado, without knowing if they're going to be received or rejected, sin saber si su petición va a ser escuchada. without knowing if their request will be heard. Y se queda ahí pensando que su esperanza es una posibilidad remota. And they're there thinking that their hope is just a remote. Hermano, así se sienten muchos cristianos cuando oran. Brethren, that's how many Christians feel sometimes when they pray. Se acercan a Dios como si fuera un monarca distante y ocupado, They draw near to God like He is a distant and busy monarch. al que no quieren molestar. They don't want to bother Him. Pero por el otro lado, But on the other hand, consideremos al hijo del rey. let's consider the son of the king. El hijo del rey no necesita una cita. The son of the king doesn't need an appointment. Entra confiado al lugar donde está el rey. He enters confidently into the place where the king is. Pasa sin restricciones a través de los guardias He goes without any type of restrictions past the guards y de los generales que puedan haber allí. or any generals that might be there. Y se acerca confiadamente a su padre, And they draw near confidently to their father, que está sentado en el trono. who is seated at the throne. Su acceso no requiere un proceso largo, Their access does not require a long process porque su acceso se basa en una relación con ese rey. because their access evolves around a relationship with that king. No se acerca al trono con incertidumbres o temores. They don't draw near to the throne with uncertainty or fears. Se acerca al trono con confianza, They draw near to that throne with confidence porque sabe que ese rey poderoso because they know that that mighty king que está sentado en el who trono is seated there on the throne, es su querido Padre. they know that that is their beloved father. La confianza consiste en que Él es hijo y el rey es su Padre. Confidence exists in that he is a child and the king is his father. Hermano, esta es la revelación que transforma nuestra manera de pensar Brethren, this is the realization that will transform our way of y thinking transforma nuestra vida de oración. and will transform our prayer Y life nos lleva a hacer la oración que Dios nunca ignora. and will bring us to do these prayers that God never ignores. La Escritura enseña Scripture que teaches cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, that when we accept Jesus as our Savior, Dios nos adopta como hijos suyos. God adopts us as his own children. Y escuche bien esto. Listen well to this. Recibimos lo que la Escritura llama en Romanos 8:15 el espíritu de adopción. And we receive, listen well, what it says in Romans 8:15. We receive that spirit of adoption. ¿Cuántos han recibido ese espíritu de How adopción? many of you have received that spirit of adoption? ¿Estás seguro que lo has recibido? Are you sure that you've received it? No tenemos duda, We have no doubt. porque tenemos el yelmo de la salvación. We have the helmet of salvation. Estamos seguros de nuestra salvación. We are sure of our salvation. Y estamos seguros de que Él nos ha dado el poder
We are sure that He has given us the power. Nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. He has given us the right to be called children of God. Hemos recibido We have received el espíritu de adopción. that spirit of adoption. No es un espíritu de esclavitud, dice el texto Romanos 8:15, It's not a spirit of bondage where it says there para in estar Romans otra vez en temor, 8, so that we can be again in fear, sino un espíritu de adopción, but a spirit of adoption por el cual, escucha bien esto, clamamos Abba Padre. by whom we cry out, listen well, Abba Father. Hermano, nosotros antes de venir a Cristo Brethren, before we came to Christ, éramos como huérfanos espirituales. we were like spiritual orphans. Estábamos o vivíamos lejos de Dios We lived far from God, y no teníamos derecho a las promesas del Señor. and we had no rights to the promises of the Lord. Y el Rey de toda la tierra, And the King of all the earth, Jehová Dios de los ejércitos, Jehovah God, the Lord of nos hosts, adoptó He adopted all cuando of us aceptamos a Cristo como nuestro when Salvador we accepted Christ as our Savior. y nos dio todos los derechos And He gave us all the rights, y todos los privilegios all the privileges de un hijo legítimo nacido en casa. of a legitimate child that was born at home. Así que ya no somos extraños, So we're no longer foreigners or somos strangers. miembros de la familia de Dios. We are members of the family of God. Por eso la Escritura dice That's why Scripture says que el Espíritu Santo que mora en nosotros the Holy Spirit that dwells within us no clama diciendo, oh Rey soberano y distante, doesn't cry out saying, "Oh, King, that's so far away." sino que ese espíritu de adopción que mora en nosotros, But that spirit of adoption that is within us, el texto dice que clama diciendo en Romanos 8:15, Abba Padre. it says that spirit cries out and it says, "Abba, Father." La palabra Abba That word Abba, es una de las palabras más tiernas del idioma arameo. it's one of the most tender words in the Aramaic language. No significa simplemente padre, It doesn't just simply mean father, sino que es el término cariñoso que usa un niño pequeño para llamar a su padre. it's that caring expression that is like used by a child in order to refer to their father. Es como cuando un niño pequeño le dice a su padre, papi, papito. It's like when a little child calls their father and they call him dad, daddy. Así que la oración que Dios nunca ignora So that prayer that God never ignores es esa oración de confianza is that prayer of confidence que llama a Dios Abba Padre, papi, papito. that cries out to God and it calls him Y, Abba, Father, Daddy. y brota del corazón de un verdadero hijo de Dios. And it sprouts out from a true child of God. Cuando oramos con esa revelación en mente, And so when we pray with this revelation in mind, todo cambia, amados hermanos. everything changes, brethren. Ya no estamos tratando de convencer a un rey extraño We're no longer trying to convince a foreign, a king, y distante de nosotros. or a king that's distant from us. Estamos hablando con nuestro Padre Celestial. We are speaking with our Heavenly Father, Y podemos ser honestos con Él and we can be honest with y Him contarle todas nuestras frustraciones and share with Him all of our y frustrations todos nuestros temores. and all of our fears. Podemos pedirle ayuda con la confianza We can ask Him for help with this trust, this de confidence que Él, como un buen padre, that He is a good Father. se deleita en dar buenas dádivas a sus hijos. He delights in being able to give good things to His children. Hermano, el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas, Brethren, the enemy of God and the enemy of our souls, Él es el huérfano supremo, He is the supreme orphan. porque Él fue expulsado para siempre de la familia de Dios. He was Expulsado. he was expelled eternally from the family of God. Y el enemigo tiembla ante un creyente que sabe lo que nosotros estamos predicando en este día. And the enemy trembles against a believer who knows what we're speaking about today. Tiembla ante el creyente que conoce su posición en Cristo. He trembles when a believer knows their position in Christ. Por eso Dios nos hace la invitación. And so that's why God makes the invitation. En Hebreos 4:16. Hebrews 4:16. Y mire cómo nos dice. Look at what he says. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia He says, "Let us therefore come boldly to the throne of grace, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Hermanos, el trono de Dios ya no es un trono de juicio para nosotros los creyentes,
Brethren, the throne of God is no longer a throne of judgment for us, the believers. El trono de Dios es un trono de gracia para nosotros los The creyentes. throne of God is now a throne of grace for us, the believers. Y Él nos invita a acercarnos al trono de la gracia confiadamente He invites us to draw near to the throne of grace boldly with confidence, para hallar ayuda to find help justo en el momento cuando más la necesitamos. right in that time when we really need it. Hermanos, tenemos acceso a ese trono de gracia las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Brother, we have access to this throne of grace 24/7. Así que la oración que Dios nunca ignora So this prayer that God never ignores es la oración que tiene el pase de acceso al trono de la gracia. is the prayer that has the access pass to the throne of grace. Ese pase que fue comprado para nosotros That pass that was bought for us en la cruz del Calvario. on the cross in Calvary. No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Not with silver or gold, but with the precious blood of Jesus Christ. Así que la oración que Dios nunca ignora So the prayer that God never ignores es la oración de un hijo is the prayer of a child que sabe que tiene derecho who knows they have their rights y que puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. and that they can draw near to the throne of grace with confidence. Así que la próxima vez que usted ore So the next time you pray y se presente delante de Dios en oración, and you present yourself in prayer to the Lord, comience su oración humillándose delante de la poderosa mano de Dios. start your prayer by humbling yourself under the mighty hand of God. Pero al mismo tiempo, But at the same time, con la confianza de saber que eres un hijo amado with the confidence of knowing that you are a loved child y que has sido adoptado en la familia de Dios. and you've been adopted into the family of God. Así que en tu oración tú puedes decirle esto a Dios. So in your prayer, you can say this to God: Padre, Father, papito, Daddy, aquí estoy. I am here. No soy un extraño, I'm not a stranger. soy tu hijo legítimo I am your legitimate y vengo a child. hablar contigo And I've come to speak with you con toda la confianza que me da with all the confidence that you've given me. el saber que me amas y que me has adoptado. To know that you love me and you've adopted me. Hermano, orar de esa manera Brethren, by praying in this way, cambia todas las cosas. everything changes. Debemos orar We should pray con un corazón de siervo, with a heart of a servant, pero con la confianza de un hijo amado. but with the confidence of a beloved child. Y cuando ese hijo humilde And when this humble child, se acerca a su padre, when they draw near to their father, debe saber cómo articular su oración they should know how they should articulate that prayer. y debe examinar su corazón They should examine their heart para saber si está pidiendo correctamente. to see if they are asking correctly. Debemos pedir como dice Santiago We 1:6, should ask, as it says in James 1:6, pedir con fe, ask with faith, no dudando nada. without any doubting. Y recordando también Hebreos 11:6, And also remembering Hebrews 11:6, que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, where Scripture says that without faith it is impossible to please God. porque es necesario It is necessary que el que se acerca a Dios that those who draw near to God crea que Dios es real y que Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. they should believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Y puede que usted se pregunte, pastor, ¿y qué es fe? And you might ask, well, Pastor, what is faith? Bueno, hay muchas definiciones para la fe, There are many definitions for faith. pero nosotros hemos aprendido We've learned que fe es la decisión consciente de creer que la palabra de Dios es más real que nuestras circunstancias. faith is that conscious decision to believe that the Word of God is greater than anything, Es más real que nuestras circunstancias. greater than, and it's more real than any of our circumstance. Hemos aprendido We've learned que fe that faith es una confianza absoluta en el carácter de Dios. is an absolute trust in the character of Es God. saber que Dios no solo puede hacer lo que prometió, sino que quiere hacerlo porque es un Padre bueno y fiel. It's to know that God not only wants to do, but He will do because He is a faithful and loving Father. Fe Faith es lo que permite al poder de Dios fluir a través de nuestras oraciones y manifestarse en el mundo natural. Faith is what allows
el poder de Dios the power of God, fluir a través de nuestras to oraciones flow by way of our prayers y manifestarse en el mundo natural. and to be manifested in the natural world. Así que en conclusión, So now in conclusion, hemos aprendido we have learned 3 principios bíblicos 3 biblical que cuando principles se activan juntos that when you activate them together, producen la oración que Dios nunca ignora. they produce a prayer that God never ignores. El primer principio, The first principle, la humildad, humility, que nos da acceso a la presencia de Dios. which gives us the access to the presence of God. El segundo principio, The second principle, la identidad de hijo, the identity of a que child. nos da la confianza para acercarnos a Dios confiadamente. It gives us the confidence to draw near to God boldly. Y en tercer lugar, And thirdly, la fe, faith, que es el lenguaje que nuestro Padre Celestial ha prometido escuchar y honrar. it is the language that our Heavenly Father has promised to hear and respond to. Porque sin fe Because without faith, es imposible agradar a Dios. it is impossible to please God. Dios le bendiga. God bless you. La paz de Dios May the sea peace con of God vosotros. be with you.